6 पर्व 20 पद। कारण तुम्भी माने विशेष मूल्य रे किणा जाई अछ, एनु तुम्भ मानक शरीर रे ईश्वर को गौरव प्रकाश कर। देखा जाए तुम्हे माने विशेष मूल्य रे किणा जाई अछ, तुम्हे माने विशेष मूल्य रे किणा जाई अछ। प्रिय भाई भौणी माने आमाने मागणा रे परित्राण पाई न, आमाने मागणा रे परित्राण पाई न, केही आम पाई मूल्य देइछन, जणे आम पाई मूल्य देइछन, से मूल्य देई थिबारु आमे परित्राण पाइछु। देखा जाए तुम्हे माने विशेष मूल्य रे किणा जाई अछि, विशेष मूल्य रे किणा जाई। आपण आ मु आमे जमाना जो उद्धार प्राप्त होइछु, आमे विशेष मूल्य आपण जब पढ़िबे प्रथम पितर तार 1 पर्व तार 18 आ 19 पद। प्रथम पितर 1 पर्व 18 आ 19 पद। जेनु तुम्भी माने जानो जे तुम्भ मानक पितृ पुरुष मानक ठारू प्राप्त परंपरागत निरर्थक आचार व्यवहार रु रूपा कि सुना परि क्षयणीय वस्तु द्वारा मुक्त न होई, बरं निखुंत और निष्कलंक मेषशावक सदृश्य ख्रीष्टंक बहुमूल्य रक्त रे मुक्त होइछ। आमाने केमिति मुक्त होइछु? आमे माने बहुमूल्य रक्त रे मुक्त होइछु। प्रभु का नाम रो धन्यवाद। आमाने बारंबार कहीं के पाप करि थाउ, आमे सस्ता रे कहीं के पाप करि थाउ, आमे तार मूल्य बुझी न थाउ, कारण आमे किछि देई न परित्राण पाइबा पाए आमान को केवल विश्वास करबा पाए पड़िला। मूल्य तो आउ जने देइछन, मूल्य आउ जने देइ थिबारु आमे तार मूल्य बुझी पारु। आमानकर गुळे विषय अन्य मान आमान को गिफ्ट आकर देइ थांती, तर वैल्यू आमे जानि न थाउ, तेणु आमे असद व्यवहार करि, आमे बारंबार पाप काहेकि करि थाउ जे आमे तार मूल्य बुझी न थाउ। आपन को मते मुक्ति देबा पाए प्रभु यीशु ख्रीष्ट को कोन पेड करबा पाए पड़िथिला, तार वैल्यू आमे जानि न, तार वैल्यू आमे जानि न थिबारु आमे बारंबार पाप करि थाउ, आमे बारंबार 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 आ बहुत सस्ता रे पाप करि, काहे कि आमे रक्त रो मूल्य बुझी न, रक्त रो मूल्य बुझी न। पढ़िबे एबली तारो 9 पर्व 4 पदरु 7 पद पर्यंत। सेठारी सुवर्णर धूप विधि एबली 10 पर्व 4 रु 7। कारण वृष और छागर रक्त जे पाप हरण करिब यह असंभव, सेथिपाई ख्रीष्ट जगत को आगमन करी कहंती, बलिदान और नैवेद्य न लोड़ी मो निमंते एक शरीर प्रस्तुत कल, होम बलि और पापार्थक बलि रे तुम्हें संतुष्ट हेलो नहीं। सेतेबेले मु कहली, देख शास्त्र रे मो विषय रे लेखा अछि, हे ईश्वर तुम्भर इच्छा साधन करिबाकू मु आसी अछि। इठी प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहंती जे वृष और छागर रक्त जे पाप हरण करिवो यह असंभव, यह असंभव। सेथि पाए ख्रीष्ट जगत को आगमन करिबाकू बोली, सेथि पाए यीशु आसीले। वृष और छागर रक्त आपण को मते जने व्यक्ति को रक्त दरकार थिला, आमे जो पाप करिछु, कारण बाइबल कहे रक्तपात बिना पाप मोचन हुए नहीं। जामे 9 पर्व तार 22 पद देखुछु, व्यवस्था अनुसार प्राय समस्त विषय रक्त द्वारा सूचीकृत हुए और रक्तपात बिना पाप मोचन हुए नहीं। पाप मोचन हेबा पाई, पाप क्षमा हेबा पाई जने व्यक्ति को रक्त आवश्यक, माने संपूर्ण परफेक्टली परफेक्ट, जो रक्त रे कोनोसी खूण नथिबो ए प्रकार रक्त आवश्यक थिबो, आउ ता केवल प्रभु यीशु ख्रीष्ट को रक्त ही पानी। तेणु कौन लिखा जाउछि, सेथि पाए ख्रीष्ट जगत को आगमन करी कहंती, बलिदान और नैवेद्य न लोड़ी मो निमंते एक शरीर प्रस्तुत कलो, होम बलि और पापार्थक बलि तुमे संतुष्ट हेलो नहीं। सेतरे मु कहली, देख शास्त्र रे मो विषय लिखा अछि, एस पर तुमर इच्छा साधन करबाकू मु आसी अछि।
प्रभु जीशु ख्रीस्ट निष्पन्न कर आमने ए गत रविवार दिन समस्ते पालन कलु प्रभु जीशु ख्रीस्ट किपरि भाव से जेरूसालेम को विजय यात्रा कर प्रभु जीशु ख्रीस्ट जेरूसालेम को एंट्री करवा बहुत धूमधाम रे लोक मैंने अपेक्षा करते राजा आसवे जिखरीय 9 पर्व 9 पद अनुसार प्रभु जीशु ख्रीस्ट आसवे बोले अपेक्षा थे प्रभु जीशु जो गध पर चढ़ी आसुंच सांगे सांगे भाववाणी को रिलेट कले आ कहले आमर राजा आसीगले किंतु वास्तव में कौन थिला जे प्रभु जीशु ख्रीस्ट अपना को बलिकृत करने पृथक करथिले दयाकर मस्त खोलिबे अपन माने यात्रा पुस्तक तार 12 पर्व तार प्रथम 6 पद यात्रा पुस्तक 12 पर्व तार प्रथम 6 पद अनंतर मिस्र देश रे सदाप्रभु मूसा और हारून को कहिले एही मास तुम्भ मानकर प्रधान मास और वर्षर प्रथम मास हेबो तुम्हे माने इस्राएलीय समग्र मंडली की एही कथा कुह एही मासर 10म दिन रे तुम्भ मानकर प्रत्येक मनुष्य पितृगृहानुसारे प्रत्येक परिवार निमंते एक एक मेष शाबक नेब ठीक रहिबे ठीक कोन लेखा रहउची जे प्रभु मूसा को और हारून को कहिले तुमे कोन करबो एही मास तुम्भ मानकर प्रधान मास और वर्षर प्रथम मास हम माने एही मास होची अबीब मास बा निसान मास एही मास तुम मानकर प्रधान मास और वर्षर प्रथम मास हम तुमे कोन करबो तुमे माने इस्राएल समस्त मंडली के कथा को एही मासर 10म दिन रे 10म दिन माने कोन दिन जो दिन प्रभु जीशु ख्रीस्ट जेरूसालेम को विजय यात्रा करछ आमे ताको खजुरी बाहुंगार पर्व बोली कहू से दिन प्रभु जीशु कौन कले से 10म दिन थिला आ से 10म दिन रे कौन करा जाए गोटे मेष को पृथक करा जाए गोटे मेष को पृथक करा जाए गोटे परिवार लेखा अछि 10म दिन रे तुम मानकर प्रत्येक मनुष्य पितृगृह अनुसार प्रत्येक परिवार निमंते एक एक मेष शाबक नेबो गोटे मेष शाबक और 5 पद पढ़िबे तुम्ही माने मेष पल बा छाग पल मध्यरु शाबक नेब ताहा निर्दोष 1 वर्षीय ओ पुंग शाबक हेबो ता कोन हेबा दरकार ता निर्दोष हेबा दरकार ता पुंग शाबक हेबो आ ता निर्दोष हेबो केमिति जणा पड़िबो सेटा जे तुमे नेबो आ से प्राणी को कोन करिवो अलगा करिक रखिबो ताको कोन करिवो ताको अलगा रखिबो त कोन करबा पाए जे ताको टेस्ट करबा पाए जे एटा निर्दोष ना नै प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर शेष सप्ताह जेरूसालेम रे कटिथिला काहे कि से अपना को निर्दोष देखाइबार अछि से निर्दोष बोली प्रमाणित हेले ही जाय कि क्रूसायित होई पारिबे निर्दोष बोली प्रमाणित हेले ही जाय कि से बलिकृत होई पारिबे तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट से रहिले आपण पढंतु टिके जो खोला रखिता जौन तार 19 पर्व 6 पद जौन 19 पर्व 6 पद सेथिरे प्रधान याजक ओ पदातिक माने ताहांकु देखि चित्कार करी कहिले क्रूसरे चढ़ाओ पिलातो सेमानंकु कहिले तुम्हे माने ताहाको घेनी जाई क्रूसरे चढ़ाओ कारण आम्भे ताठारे कोनोसी दोष पाउनाहु कोनोसी दोष पाउनु विदाउट ब्लेमिश तांकर कोनोसी दोष नै तापरे से जे बलिकृत हेबे सेति पाए प्रभु जीशु ख्रीष्ट जेरूसालेम रे तांको शेष कारण से 10म दिन रे अपना को पृथक आ से निर्दोष देखा दिबा निर्दोष देखा दिबा तो आपण देखिबे लूक 23 पर्व काढंतु लूक 23 पर्व तार 4 पद सेथिरे पिलातो प्रधान याजक ओ लोक समूह को कहिले आम्भे एही लोक ठारे कोनोसी दोष पाउनाहु एही लोक ठारे कोनोसी दोष पिलातो प्रधान याजक लोक समूह को कहउछंती आम्बे एही लोक ठारे कोनोसी दोष पाउना तापर आपण पढिबे 14 पद ए लोक साधारण को विद्रोही करूअछि बोली तुम्भे माने एहाकू आंभ निकट को आनिथिल आउ देख आंभे तुम्भ मानक साक्षातरे
ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରୁଅଛ ସେପରି କୌଣସି ଦୋଷ ଏଠାରେ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଦୋଷ ପାଇଲୁନି, ୱିଦାଉଟ୍ ବ୍ଲେମିଶ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ରହିବାର ନାହିଁ, ତେବେ ଯାଇ ବଳିକୃତ ହେଇପାରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜେରୁସାଲେମରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସବୁ ସେ ସପ୍ତାହ ସେ ଅନେକ ଥର ଯାଇଛନ୍ତି, ବାହୁଡି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ସେ ଗଲେ ଜେରୁସାଲେମର ପାଖରେ ଆସୁଥିଲେ, ଜେରୁସାଲେମକୁ ବେତନିୟାକୁ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ, ପାଖରେ ସେ ଥିଲେ। କାହିଁକି? ସେ ୱେଲ୍ ଟେଷ୍ଟେଡ ହେବା ଦରକାର, ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ କିଣା ଯାଇଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପାପ କାହିଁକି କରୁ? ଆମେ ଶସ୍ତାରେ ପାପ କାହିଁକି କରୁ? ଆମେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିନ, ଆମେ ଜାଣିନ। ତେଣୁ ଆମେ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହଉ, ପାପ କରି ଲୁଚାଉ, ପାପ କରି କହୁ କଣ ହେଲା ଯେ, କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ଆମେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିନୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦେଖାଅ। ଆଉ ପଢିବେ ଆପଣ ମାନେ ତାର 22 ପଦ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥର କହିଲେ, କାହିଁକି ସେ କି ଦୋଷ କରିଅଛି? ଆମ୍ଭେ ତାହାଠାରେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର କୌଣସି ଦୋଷ ପାଇନାହୁଁ, ଅତଏବ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାହାଠାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଇନୁ। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଅ, କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଅ, ଲେଖାଯାଉଛି ତାହାଠାରେ ଆମେ କୌଣସି ଦୋଷ ପାଉନୁ। ତାପରେ 41 ପଦ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ସିନା ନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଅଛୁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମର ସମୁଚିତ ଫଳ ପାଉଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସବୁ ଆଡରୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ଦରକାର, ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ବଳିକୃତ ହେବେ। ଆମେ ଫେରିଯିବା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବକୁ, ତାର 5 ପଦ ଆଉ 6 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ମେଷପଲ ବା ଛାଗପଲ ମଧ୍ୟରୁ ଶାବକ ନେବ, ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ 1 ବର୍ଷୀୟ ଓ ପୁଂ ଶାବକ ହେବ। ସେହି ମାସର 14 ଦିନ ଯାଏ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବ। ଅନନ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ସମାଜ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ସେହି ଶାବକକୁ ବଧ କରିବେ। କଣ କରିବେ? 14 ଦିନରେ ତାକୁ କଣ କରାଯିବ? 10ମ ଦିନରେ ପୃଥକ କରାଯିବ, ଆଉ 14 ଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେ ଶାବକକୁ ବଧ କରାଯିବ। ମାନେ ଯାହା ଆମେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ରାତ୍ର ବୋଲି କହୁଛୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶେଷ ରାତ୍ର ଭୋଜ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆଉ ସେ ରାତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୋଟି ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମର ଶରୀର, ଏଇଟା ଆମର ରକ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତା ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଇକି କହିଲେ, ଏଇଟା ତୁମେ ଭୋଜନ କରିବ। 12 ପର୍ବ ତାର 46 ପଦ। ଏକ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଭୋଜନ କରାଯିବ, ତୁମ୍ଭେ ସେହି ମାଂସର କିଛି ମାତ୍ର ଗୃହ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାହାର ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥି ହିଁ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। କଣ କରିବ? ତାହା ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଜନ କରାଯିବ। ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 3400 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ এই ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ନିୟମିତ ଭାବରେ, ୱିଦାଉଟ୍ ଫେଲ୍। ଶେଷ ରାତ୍ର ଭୋଜକୁ ଆମେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣାର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଶରୀର, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରକ୍ତକୁ ଦେଇ କହିଲେ, ଏଇଟା ମୋର ରକ୍ତ, ମୋର ଶରୀର। ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡେ ଅସ୍ଥି ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ, ତା ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 29 ପର୍ବ 14 ପଦ। ମାତ୍ର ଗବଶ୍ଚର ମାଂସ, ଚର୍ମ ଓ ଗୋମୟ ଛାଉଣିର ବାହାରେ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରିବ, ଏହା ପାପାର୍ଥକ ବଳି। ପାପାର୍ଥକ ବଳି କଣ କରିବ? ଛାଉଣିର ବାହାରେ ଦଗ୍ଧ କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଛାଉଣିର ବାହାରେ, ଜେରୁସାଲେମର ବାହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଭ୍ରି ତାର 13 ପର୍ବ ତାର 11, 12 ଆଉ 13 ପଦ। କାରଣ ଯେଉଁ ସବୁ ପଶୁର ରକ୍ତ
ପାପାର୍ଥକ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ମହାଯାଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଅଣାଯାଏ, ସେହି ସବୁ ପଶୁର ଶରୀର ଛାଉଣିର ବାହାରେ ଦଗ୍ଧ ହୁଏ। ଏଥିସକାଶେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଲୋକଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ନଗର ଦ୍ୱାରର ବାହାରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ଅତଏବ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପରି ନିନ୍ଦା ସହ୍ୟ କରି ଛାଉଣିର ବାହାରେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ। ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଉଛି ଛାଉଣିର ବାହାରେ ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଛାଉଣି ଭିତରେ ହିଁ ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣାର ଶରୀରକୁ ପାପାର୍ଥକ ବଳିକୁ ଛାଉଣିର ବାହାରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଜେରୁସାଲେମର ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ଜେରୁସାଲେମ ପାଇଁ ସେ କାନ୍ଦିଲେ। ଜେରୁସାଲେମ ତାର ନିଜର ଅଟେ। ପାପାର୍ଥକ ବଳି ସକାଶେ ଛାଉଣି ବାହାରେ, ଜେରୁସାଲେମର ବାହାରେ ଗଲଗଥା ପର୍ବତରେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଉଛି? କୃଷାର୍ପିତ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଏଗୁଡା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି? ଯେପରି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରଫେକ୍ଟ ବଳି। ଆଉ ସେଇ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଦିନ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ଲୋକମାନେ ସଂହାରକ ଦୂତ ଦ୍ୱାରା ସଂଘାରିତ ନ ହୋଇ ସେମାନେ ବାହାରି ଆସନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣା ଯାଇଥିବା ଲୋକମାନେ। ଆମମାନେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣା ଯାଇଅଛୁ। ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଶକ୍ତି କଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେଇଟା ସେ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଛୁ। ଆମେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣା ଯାଇଅଛୁ। এই କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଆମେ ନିୟମିତ କାହିଁକି ପାପ କରୁ? ଆମେ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ପାପ କରୁ? ଆଉ ପାପ କରି ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚେଷ୍ଟା କରୁ? ଆମେ ସେ ରକ୍ତର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣୁନା। ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ସେ ରକ୍ତ ବାସ୍ତବରେ ଆମ ଜୀବନରେ କଣ କରୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଦେଖାଯାଉ, ଟିକେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିଦଉ, ଟିକେ ଟ୍ରେଡିସନାଲି ଆମେ କଣ କରୁ? ପିତା ଶାଗ ଖାଇଦଉ, ଗୁଡ ଫ୍ରାଇଡେ ଦିନ ଟିକେ କାନ୍ଦି ଦଉ, ବାକି ଦିନ କେମିତି କାଟୁ? ଦେଖିବେ ଏଇ ସିଜନରେ ଲୋକମାନେ, କିଛି ଲୋକ ମାଂସ ଛାଡନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ବାଳ ଛାଡନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ତେଲ ଛାଡନ୍ତି। ଛାଡିବାର ଯଦି ପାପ ଛାଡିବାର ଅଛି, ବ୍ୟଭିଚାର, ଗୁପ୍ତ ପାପ, ମନ୍ଦତା, ଅଶୁଚିତା, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ, ସେଇଟା ଆମେ ଛାଡିବାର ଅଛି। ଉପର ଠାଉରିଆ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡିସନାଲ ୱେରେ ଆମେ ପାଳନ। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଏଇଟା ମୋର ପାଇଁ 50ତମ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସପ୍ତାହ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯଦି ବୟସ୍କ କେହି ଥିବେ ସେ 50 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କଣ କରୁଛୁ? ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ସେ ରକ୍ତର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଛୁ? ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଅନୁତପ୍ତ ଅଟୁ କି? ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦୀ ଅଟୁ କି? ପ୍ରଭୁ ମୋ ପରି ପାତକୀ। ଆମେ ଗାଇଲା ସମୟରେ ଗାଉଛୁ, ମୋ ପରି ପାତକୀ ପାଇଁ ସେ ଦେଲେ ପ୍ରାଣରେ। ମୋ ପରି ପାତକୀ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଅକେସନାଲି ଆଉ ଇମୋସନାଲି ଏ କାନ୍ଦିବାଟା ଛାଡିଦେବୁ। ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ହାୟ ମୋର ପାପ ପାଇଁ ରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଲେ କୃଷରେ, ଅଟୋମେଟିକ ଅଶ୍ରୁ ଆସିଯାଏ। ଏ ଅକେସନାଲି ଇମୋସନାଲି କାନ୍ଦିବାଟା ଛାଡୁ। ବାସ୍ତବରେ ସେ ରକ୍ତର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝୁ। ଅନୁତପ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଜୀବନର ପାପକୁ, ଆମ ଜୀବନର ମନ୍ଦତାକୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ଅପରୀକ୍ଷା କରୁ। କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରୋମିଓ ତାର 3 ପର୍ବ 24 ଆଉ 25। ପୁଣି ସେମାନେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ଅଛି ତଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ସହିଷ୍ଣୁତାରେ ପୂର୍ବକୃତ ପାପ ସବୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ନିଜ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ରୂପେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ କଣ ହେଇଛୁ? ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇଛୁ। ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇଛୁ। ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ମିଳିତ ହେଇଛୁ। ଆମେ ଧାର୍ମିକ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ କରିଛି। ଯଦି ମୁଁ ସେ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ
जदि स्वेच्छा पूर्वक पाप करी मु धार्मिकतार गणा जीवी अधार्मिक बाइबल कहूँ अधार्मिक माने जे राज्य में प्रवेश करेंगे ना या कि जाने ना मंडली को लिखा जदि उद्धार पाइला परे मु स्वेच्छा पूर्वक पाप करे स्वेच्छा रे पाप करे बाइबल कहूँ पापार्थक बोली मो पाई न था प्रिय भाई भौणी माने भ्रमात्मक त्रुटिपूर्ण शिक्षार सावधान रुह मु तो बेले बेले आश्चर्य हुए लोक माने 2-3 प्रकार शिक्षा केमती डाइजेस्ट करि पारन आमे तो 2-3 प्रकार खाद्य खाइले हमको जीर्ण होने अजीर्ण हो जाउछि देह खराब हो जाउछि ए उपमिश्रित खाद्य खाई की आत्मिक खाद्य खाई लोक माने केमती डाइजेस्ट करि पारुछन भ्रांत शिक्षा को केमती लोक माने डाइजेस्ट करि पारुछन एते सहिष्णु भाव केमती हे पारि यीशु ख्रीष्ट को रक्त सस्ता नुहे बहुमूल्य अटे आपण माने मु आमे फ्री रे परित्राण पाइछु किंतु मागणा रे परित्राण पाइनु मागणा नु प्रभु यीशु ख्रीष्ट मूल्य देइछन प्रथम जहन तार 1:7 किंतु से जेपरि ज्योतिर्निवासी आम्भे माने जदि सेही परि ज्योति रे आचरण करू तेबे आम्भ मानकर परस्पर सहभागिता अछि पुणी ताहांक पुत्र जीशुंक रक्त समस्त पापरु आम्भ मानकु परिष्कार करे बोल लिखा अछि समस्त पापरु आमानकु परिष्कार करे तार रक्त प्रभु यीशु ख्रीष्ट रो तेनु हमें कोन करबा अछि ज्योति रे आचरण करबा अछि उद्धार क्षमा पाइला परे पुणी हम अंधकार को चली जाई परिबा आपन को मते ज्योति रे आचरण करबा को पड़े प्रिय भाई भौणी माने मु प्रभु को दास भाव रे आपन मान को कहूछी एई थर रो ए दुख भोग सप्ताह मु प्रभु को धन्यवाद दिए जे प्रभु को दास ए प्रकार को प्रोग्राम रो से डिजाइन करले जे पर हमें प्रातः काल आसीबू नम्र भाव रे हम जीवन को देखिबू हमें समीक्षा करिबू जे केते थोर हमें पाप करिछु हल्का रे पाप कर देछु अब हमें पाप करे कि डिफेंड भी करिछु मु कोन करि देली मझे मु सुनथिली किछि लोक बोल ओ से कोन करि देले जे कोन एते बड़ पाप करि देले प्रिय भाई बहन माने पाप सस्ता नु प्रभु यीशु मूल्य देछन आमको कौन करबा पय पड़िबो पाप सकाशे अनुतप्त खेदित होई स्वीकार करबा पय पड़िबो छाड़ीबा को पड़िबो रक्त द्वारा परिष्कृत होइछ न पदटी पड़िबे जदि आम्भे माने आपणा आपणा पाप स्वीकार करू तेबे से आम्भ मानकर पाप क्षमा करिबाकू और समस्त अधर्मरु आम्भ माननको परिष्कार करिबाकू विश्वस्त और न्यायवान अटंती आपण 8 पद 9 पद मिसे की पढंतु आम्भ मानकर पाप नाही एहा जदि कहू ताहेले आपणा आपणा को प्रवंचना करू पुणी आम्भ मानक ठारे सत्य नाही जदि आम्भे माने आपणा आपणा पाप स्वीकार करू तेबे से आम्भ मानकर पाप क्षमा करिबाकू और समस्त अधर्मरु आम्भ माननको परिष्कार करिबाकू विश्वस्त और न्यायवान अटंती एबे कोन कहा जाउछि प्रभु यीशु ख्रीष्ट हमरो पाई से मले हमरो पाप से नहीं गले एका थरे के मुक्ति साधन कले तेनु एबे आ पाप बोली किछि नाही बोली जो शिक्षा आसुछि प्रभु एका थर के हमर मुक्ति साधन कर दै छथि एका थर के क्षमा कर दै छथि एका थर के सरी गला सब तो एबे हमें जो पाप करूछु सेडा पाप नाही ऑलरेडी क्षमा ही सारी छी बोली जो शिक्षा आसुछि अब सेटा को जमन सहिष्णु सुनुछन जने भ्रांत शिक्षा रो शिकार होइछ यीशु ख्रीष्टकर रक्त द्वारा हमें परिष्कृत होइछ अतीतर पाप यदि वर्तमान में पाप करूछु हमको स्वीकार करबा पय पड़ी जदि हम ठारे पाप नाही बोली कहूछु हमें मिथ्या कहूछु प्रवंचना कहूछु हमको स्वीकार करबा पय पड़ी
जदि आमने अपना पाप स्वीकार करबा तेबे से क्षमा करबा पई विश्वस्त न्यायवान अटंती बोली साधु जहन साधु विश्वास मान को लिखुछ